Sajber šta? Sajber aktivizam. Priča vam sajber penzioner. Dobrodošli na lekciju o novom talasu interneta. Ja sam Dušan Poček, glumac u penziji. Dakle, ja nisam Jezdimir Uskoković iz Boljeg života, Ilija Pandurović iz Srećnih ljudi, Zečević iz Porodičnog blaga, direktor škole, prolaznik 1, prolaznik 2. Ja sam Duško Poček. Ja ću vam pričati o tome šta sve danas možemo sa internetom, jer ako može jedan beogradski penzioner, možete i vi. Tačnije, pričat ću vam o društvenim mrežama Facebook, Twitter, ali i o tako dalje. Zašto? Zato što nam društvene mreže omogućavaju da i mi građani učestvujemo u tome šta se oko nas dešava, a ne samo političari i ima slični koji imaju moć. Sada svi imamo moć da menjamo svet nabolje. Twitter vam je kao SMS poruka samo na internetu. Dakle, to je mesto na internetu na kojem možete da pišete poruke, tekst koji može da sadrži tačno do 140 karaktera i može biti samo tekst, dakle ne slika, ne video, samo tekst. Twitter je izuzetno jednostavan. Možete da napravite nalog u roku od nekoliko minuta i sve što vam je za to potrebno je validna e-mail adresa. Evo kako to funkcioniše. Na Twitteru ljudi pišu kratke sadržaje o raznim stvarima koje vas zanimaju. Ti sadržaji su javni i ako nemate nalog, možete da ih vidite. Međutim, ako napravite nalog, možete stalno da pratite šta neka osoba piše koja ima slična interesovanja kao vi ili vam je zanimljiva, kao i da vi pišete, to jest tweetujete i da drugi to prate. Također to što vi tweetujete, neka osoba to može da retweetuje. I na taj način oni koji tu osobu prate također će vidjeti to što ste vi napisali. Jedna prodorna poruka na Twitteru je u stanju da dostigne publiku od više hiljada ljudi u samo nekoliko minuta. Na taj način se vaše reči šire kao dobar vic. Zbog toga je Twitter odličan za vašu kampanju. Sad se vi pitate zašto da koristim Twitter kad već imam Facebook. Zato što je brz, direktan i zato što su tamo neki važni ljudi koji na Facebooku nisu. Evo na primjer ja. Ako hoću nešto da poručim nekom određenom političaru, na primjer, ja mu napišem mail gde moram da se obratim kako je red. Poštovani, tralalala, na kraju s poštovanjem, tralalala. Plus, taj mail čita neka sekretarica i to do gospodina političara nikada neće stići. A na Twitteru mu samo kažem, na primjer, hoću svoje pare, nećete me prevariti. Još jedna vrlo važna stvar. Zamislimo Twitter kao ogromno jato ptica koje grakće. Kako da nađeš u toj buci ono što te zanima? I o tome su mislili kad su pravili Twitter. Tome služi hashtag. Odnosno, ako je taj gospodin političar obećao na izborima da će da nam isplati prvu polovinu januarske penzije za pretprošlu godinu, onda čitam sve što ima značku, to jest hashtag penzija. Ako vam je nešto ostalo nejasno ili želite još da pričate o ovome, ili želite na partiju šaha, pitajte mene ili fine ljude iz Dokukina koji su mene sve ovo naučili.